آج ہونا کیا ہے، آج وہ گھنٹی نہیں کھڑک گھنٹی سر نہیں بج رہی ہے آج ٹیلی فون. میں سوچ رہا تھا کہ آج آئی ڈونٹ نو لوگ سوئے ہوئے ہیں، کوئی رابطہ نہیں کر رہے، بلکہ جب چونکہ ٹرانسمیشن، پھر صبح کی ٹرانسمیشن، اور اس کے بعد تھوڑا نماز پڑھنے کے بعد ایک آرام کا تھوڑا سا وقت ملتا ہے، تو اس میں جب سونا شروع کرتے ہیں کالز آنا شروع ہو جاتی ہیں. آج کوئی کالز نہیں آئی، اور آرام بھی مکمل اسی کیا میں لیے نے. بعد میں نے جب اٹھ کے اسی دیکھا لیے خبریں تھی کہ جناب جو کنیکشن ہے ٹیلی فون کا سب سے بڑی کمپنی یہاں پہ وہ نہیں ہے. پھر میں نے سوچا نجم صاحب سے پوچھوں گا کہ یہ جو کنیکشن ہے قرآن پاک سے اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے، یہ اس پہ بہت زیادہ ہم غور نہیں کرتے، اور یہ کنیکشن ٹوٹتا کیسے ہے، کیسے بنا سکتے ہیں؟ کچھ بتائیے گا جناب آج. میں ابھی اسکرین میں دیکھ کے یہی نوٹ کر رہا تھا کہ آج آپ کے چہرے پہ بڑا اطمینان اور ریلیکس ہے. صحیح. تو لگتا ہے وہ کالز جو آتی ہیں صبح صبح سے وہ آج نہیں آئی ہیں، تو کوئی ٹینشن نہیں ہے زندگی میں اس وقت. مدر بھائی بالکل اسی طرح جیسے فون خوشخبری بھی لاتا ہے اور فون جو ہے وہ درد سر بھی ہو جاتا ہے، اسی طرح یہ جو ہمارے اندر چپ لگی ہوئی ہے کنیکٹ ہونے کی، یہ اگر اللہ سے کنیکٹ ہو جائے ہوں. وہ وارے نیارے ہیں. ہر پرابلم کا سلوشن ہے. جیسے اگر آپ میک کے ساتھ یا ایپل کے ساتھ اگر آپ کنیکٹڈ ہوتے ہیں تو آپ کی سافٹ ویئر اپ ڈیٹنگ ہوں. ہوتی رہتی ہے، اور وہ وائرس کو پروٹیکٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور جیسے جیسے وائرس اپ گریڈ ہو رہا ہے وہ بھی اپ گریڈ ہو رہے ہیں ساتھ ساتھ. اور اگر یہ کہیں بد نصیبی سے کہیں اور کنیکٹ ہو جائے تو پوری زندگی انسان ڈیلوژن میں، ایلوژن میں، اور ایک فرضی اور ایک فریب ایسی زندگی گزار لیتا ہے، اور اس کو سمجھ میں نہیں آتی کہ مزہ کیوں نہیں آ رہا. جن چیزوں کے خواب دیکھ رہا تھا آج وہ مل گئے ہیں لیکن پھر بھی نظریں کہیں اور ہیں. ہوں. یہ جو کیفیت ہوتی ہے خلش رہنا اندر، بے اطمینانی، بے چینی، بے سکونی، نفس کا بکھرا ہوا ہونا، کہیں پہ فوکس نہ ہونا، ڈیسپریٹ ہونا انسان کا، سب کچھ بیسک زندگی ہوتے ہوئے بھی، بیسک لگژریز، بیسک جو نیسیسٹیز ہوتی ہیں وہ ہوتے ہوئے بھی بے چین، بے سکون. تو یہ سارا تب ہوتا ہے جب ہم ڈسکنیکٹڈ ہوتے ہیں اپنے مدر بورڈ سے، ہوں. اپنی شہرک سے. اور میں سب سے پہلے وہی آیت شیئر کرنا چاہوں گا کہ ہم ایسے نہیں آئے تھے اس دنیا میں. ہمیں اس دنیا میں چپ ڈال کے بھیجا ہے کنیکشن کی. جیسے پرانے جو نوکیا فون ہوتے تھے ان میں وہ چپ ہی نہیں تھی وائی فائی کی، چاہے آپ کچھ بھی کر لیں، وہ تو بس میسج اور فون کرتے تھے، ہوں. بیچارے بڑے بیسک سے فون تھے. اب جو اسمارٹ فون آ رہا ہے اس میں چپ لگی ہوئی آ رہی ہے وائی فائی کی. تو ہم بھی جب پیدا ہوئے ہیں تو پہلے دن سے انسان آج اور قیامت تک جو انسان آئے گا وہ اسی چپ کے ساتھ آئے گا. دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں، سورہ قاف 50 سورہ ہے اور اس کی آیت نمبر 16 ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، اور ہم نے انسان کو خلق کیا. اب یہ نجم صاحب آف ہو گئے ہوں. اور اب یہ رب العزت مالک کا کلام شروع ہو گیا ہے. Now it's not my philosophy. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، اور ہم نے خلق کیا انسان کو. وَنَعْلَمُ، اور ہم جانتے ہیں، ہمیں علم ہے، مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسَ، کہ اس کا نفس جو ہے، اس کی جو سائیکی ہے، اس کی جو اندر ذات ہے، وہ اس کے اندر کیا وسوسے آتے ہیں، کیا وسوسے اندر خیالات آ رہے ہیں، کیا کوک اپ ہو رہا ہے اندر. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وی نو. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ من حبل الورید، اور ہم تو اس سے، اس کی حبل الورید یعنی شہرک سے بھی زیادہ قریب ہیں، اور ہم تو اس سے، اس کی شہرک سے بھی زیادہ قریب ہیں. اب ذرا غور کریں کہ جو بچپن سے میری شہرک سے زیادہ قریب ہے اور میں نے کبھی اس سے کلام ہی نہیں کیا، میں نے کبھی اس کا کلام ہی نہیں سنا، میں نے کبھی اس سے کنیکٹ ہی نہیں کیا، میں کبھی آسمان کی طرف دیکھتا رہا، کبھی لوگوں سے پوچھتا رہا، کبھی ادھر بھاگتا رہا، کبھی ادھر بھاگتا رہا، جسے ڈھونڈتا ہے یہاں وہاں، دل میں تیرے موجود ہے، جسے مل گیا ایک بار وہ
जिसका कनेक्शन हो गया उसके साथ, जो बदर साहब कह रहे हैं इस वक्त। और पता नहीं आप ये कैसे निकाल के लाते हैं कि सब कड़ियां जुड़ जाती हैं, कि जैसे मिल गया एक बार वो उसी दिल में असरे सुजूद है, वरना सजदे करते रहो करते रहो करते रहो। सजदों का असर ना जात में नजर आएगा, ना मुआशरे में नजर आएगा, ना सड़क पे नजर आएगा, ट्रैफिक में, ना कारोबार में नजर आएगा, ना खाने पीने की चीजों में क्वालिटी नजर आएगी, ना हमारे डीलिंग्स में नजर आएगी, ना हमारी एक इंटरनेशनल ग्लोबल इमेज में नजर आएगी, ना हमारी रेपुटेशन में नजर आएगी, ना ही इंडिविजुअली किसी भी रिश्ते के अंदर नजर आएगी। तो ये शर्क से जो करीब है अल्लाह की जात, इसको एक्टिवेट करने का चक्कर है। अल्लाह पाक जगह पर जाते हैं, याद रखिए। अल्लाह ने शर्क का कनेक्शन हर इंसान को दिया है, सिर्फ मुसलमान को नहीं। वलक़द खलक़नल इंसान, हर इंसान, चाहे वो जर्मन है, चाइनीज है, जैपनीज है, कनेडियन है, अमेरिकन है, कनेक्शन अल्लाह ने दिया है। कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं की, सबको इक्वल कनेक्शन दिया। लेकिन कौन ढूंढता है, कौन ढूंढता है और कौन कनेक्ट होना चाहता है, के साथ अल्लाह ने डिस्क्रिमिनेशन नहीं की। सलवा जब ढूंढ रही थी तो भी अल्लाह इनकी शारक से करीब था। मैं जब ढूंढ रहा था अल्लाह मेरी शारक से करीब था, लेकिन मुझे अंदाजा नहीं था कि वो कनेक्ट कैसे होना है उसके साथ। ये बिल्कुल वैसे ही आप किसी के घर जाते हैं तो हम पहली चीज यही पूछते हैं, यार वो आपका वाईफाई का पासवर्ड क्या है, क्योंकि पासवर्ड हम का है कनेक्ट क्या होना है? चाह रहे हो। सही। हाँ जी, ये एक हमारी यूनिवर्सल आदत है। हम्म। तो हम वाईफाई वो कोड पूछते हैं। तो इसी तरह अल्लाह की हम प्रोडक्ट हैं, अल्लाह हमारी शारक से करीब है, कंपनी हमारे साथ है, लेकिन कनेक्ट होने के लिए हमें पासवर्ड चाहिए, हमें वाईफाई राउटर चाहिए। और वो राउटर जो है, उसके लिए अल्लाह ने जब कायनात के ऊपर रहम खाया तो उसने, रब ने सोचा कि अहले जमी पर कर दे रहमत, गमों से बचा ले, तोड़ दे बुत इंसान के सारे, ताकि शैतान से उसको बचा ले। उसने भेजा अपने नबी को, अंधेरों से सबको निकाले, ना थी ताकत जमी आसमां की कि अमानत को तेरी उठा ले। तो फिर मोहम्मद का नाम जब आया, जिसने सीने में कुरान उठाया, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो अल्लाह ने शारक से जोड़ने के लिए अपने कलाम को भेजा कि ये इधर उधर टामक टोइयां मार रहे हैं, कभी इधर जाते हैं कभी उधर जाते हैं, तो इनको कनेक्शन दे दिया जाए। जिस पे भी वो रहम खाता है बदर भाई, उसको सुनने का मौका दे देता है। ये कनेक्शन कैसे मिलता है? ये अल्लाह के कलाम के जरिए, जब अल्लाह का कलाम चाहे वो किसी भी जुबान से बयान हो रहा हो, बदर साहब की, मेरी, बुजुर्ग की, भाई की, बहन की, बच्चे की, ये कान में जाता है और कान के जरिए ये कल्ब में जाता है और अंदर अल्लाह के साथ एकदम एहसास होता है, नींद उड़ती है, पांव के नीचे से जमीन निकलती है, रियलाइजेशन होती है, रोंगटे खड़े होते हैं, आंसू निकलते हैं, इंसान लरजना शुरू हो जाता है। ये तमाम रिएक्शंस कुरान में लिखे हुए, सबके अपने अपने होते हैं और किसी को कुछ भी नहीं होता, तो वो एक अलग कहानी है। लेकिन हम तो कनेक्शन की बात कर रहे हैं। तो कान से जाता है, एक्टिवेट करता है अंदर से तौबा, माफी, मगफरत, गलतियों का एहसास, नदामत, शर्मिंदगी। इसके बगैर वो कनेक्शन हो नहीं सकता, क्योंकि कनेक्शन पाक और प्योर जात के साथ है, उसके लिए पाक और प्योर होने की ख्वाहिश होनी चाहिए, तो वो कनेक्शन का एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो कबूल हो जाता है। तो मैंने एक ग्राउंड बना दिया है मदर भाई, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपका जो थॉट प्रोसेस है वो साथ साथ चलता सही। रहे, हम आगे Okay, बढ़ते हैं। and Babi Salva, what do you think? Is connection with the Quran and with life of Prophet required? Connection is part of Allah's design. Everywhere you look, there is connection. Only if we connect to the boss, then we will grow. Otherwise, we'll be stuck still. For example, if you don't plug into the wall socket to connect, you'll have no light. If
the apple is not connected to the tree, it won't grow. Even tree roots connect to each other Allah. and they protect each other and help each other. Connection is everywhere. Every single thing you can think of. You've got how many connections do you have in your brain? How many connections do you have that make your body work? It's part of the design. The solar system is even connected. Space is not empty space, it's dark matter. Everything is literally connected, even though we don't always see it. So it's part of Allah's design to be connected. And if humans connect to each other, it actually helps to get rid of anxiety, depression. It even boosts your immune system. That's why it's kind of a hard time at the moment with coronavirus, because the one thing this virus is doing is, physically disconnecting people. And that can be tough. That's why there's depression and suicide rates have gone up tenfold, or I don't know how many fold, but a lot since the pandemic and lockdowns, isolations. People are getting brain fog and losing energy. No, in this situation, it's especially important to be connected to the Quran, to be connected to Allah, because it's the only thing that will keep you on a level and keep you stable and peaceful throughout hard times like this. If we don't have that connection that we are designed to have, then we'll fall into depression and anxiety. जी बदर भाई बहुत ही अच्छे अंदाज में सलवा भाभी ने कह दिया कि फिर अगर कनेक्शन नहीं है तो फिर वो डिप्रेशन और फ्रस्ट्रेशन और दूसरी बीमारियों में चले जाएंगे. जैसे डॉक्टर से अगर कनेक्शन नहीं है तो हम अपना इलाज खुद नहीं कर सकते. हम शायद छोटा मोटा काम कर सकते हैं. सर दर्द हो गया तो जो ओवर शेल्फ मेडिसिन है वो तो हम ले सकते हैं, लेकिन फिर अंदर एक डॉक्टर बैठा है, फार्मासिस्ट है, वो नुस्खे के बगैर जो है वो दवाई नहीं देगा. वो कहता है कि भाई वो चेक कराओ पहले. तो ये जो अपना जो मुआयना है, जिस तरह हम मेडिकल एग्जामन करवाते हैं, ईसीजी करवाते हैं, एक्सरे करवाते हैं, कुछ और संगीन किस्म की बीमारियां हो जाएं, सीरियस अल्लाह ना करे, तो फिर और आगे प्रोसेस है. बड़ी बड़ी मशीनों में वो पूरे के पूरे बंदे को डाल देते हैं, वो पूरा उसका कच्चा चट्टा खोल देते हैं. तो कुरान को खोलने से पहले भी कोई तकाज़े हैं, या कुरान खोल के पढ़ना शुरू कर दें, उसको समझना शुरू कर दें, या पहले कोई तकाज़ा देखें कि मैंने करना क्या है, और फिर कोई दिमाग क्या बनाना है, मैंने किसी की महफिल में जाके बैठना है या क्या करना है, या डायरेक्ट कुरान है यार खोलो, देखो, पढ़ने की कोशिश करो, मुश्किल आए और पढ़ो और पढ़ो और पढ़ो, और कहीं ना कहीं आके समझ आ जाएगी. तो कोई कुरान से पहले का कोई मरहला है? जी बिल्कुल बिल्कुल, इत्तेफाक की बात है कि जहां मैंने बात छोड़ी थी वो एग्जैक्टली वही आपने सवाल कर दिया, कि चूंकि जब अंदर एहसास होता है पहली दफा, जब कहीं से कोई बात सुनते हैं, कुरान हमेशा ये एक समझ लें कि सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी है, ये कुरान की सुन्नत भी है, और ये अल्लाह की सुन्नत भी है, कि पढ़ने की एबिलिटी जो है वो हमारी तौफीक और हमारी औकात ही नहीं होती, वो पहले सुनवाता है. ये अल्लाह का डिजाइन ये है कि वो सुनवा के फिर खुलवाता है. जब तक वो सुनवाता नहीं है वो पर्दा हटता नहीं है. चाहे आप सामने कुरान रखते हैं, डिक्शनरियां खोल लें, ग्रामर सीख लें, प्रोनाउंसिएशन सीख लें. आप इसकी सबसे बड़ी मिसाल ये है कि अबू जहल को ना ग्रामर का इशू था, ना कोई उसको तजवीद का प्रॉब्लम था, ना उसको कोई इंटेलिजेंस का कोई प्रॉब्लम था, बड़ा इंटेलिजेंट आदमी था. लेकिन क्यों? तो वो जो रूह है, वो कान से जब तक आदमी अपनी ईगो को नीचे करके, अपनी एरोगेंस को नीचे करके, जब तक वो साफ दिल के साथ बात पे गौर नहीं करता, वो अंदर वाला पर्दा हटता नहीं है और कुरान फिर कलाम करता नहीं है. फिर हम सिर्फ नॉलेज में रह जाते हैं. और इसके ऊपर बड़ा ही जबरदस्त एक कॉल है उनका, मौलाना रोम का. अभी हमारे
استاد محترم نے بھیجا ہے وہ مجھے, اور آپ کو بڑا مزہ آئے گا بدر بھائی سن کے. جی جی. تو وہ کہتے ہیں مولانا رومی, if you look at Quran with your eyes, you will see words. If you look at it with your brain, you will see knowledge. ایک higher stage آ گئی. If you look at it with your heart, you will see love. But if you look at it with your soul, you will see God. تو نفس سے دیکھو گے, ذات کے اندر جھانک کے دیکھو گے, جو وہی بات آ گئی کہ جسے ڈھونڈتا ہے یہاں وہاں دل میں تیرے موجود ہے. تو جب نفس سے آدمی دیکھتا ہے, نفس کے اندر کیمرہ ڈالتا ہے اپنے, جب اس کو پہلی دفعہ ریئلائزیشن ہوتی ہے کہ میں تو, یعنی جب اس نے اللہ کی بات سنی تو اندر, جس کو ہم عام لفظوں میں کہتے ہیں تھڑتھلی مچ گئی پنجابی میں, کہ کھلبلی مچ گئی اندر, فائر ورکس شروع ہو گئے, احساس ہو گیا کہ یار میں تو اپنے آپ کو مسٹر پرفیکٹ سمجھ رہا تھا, اس نے تو مجھے اڑا کے رکھ دیا ہے اس بات میں, اللہ کی لاجک نے تو مجھے کلین بولڈ کر دیا ہے. اور یہ یقین ایسا ہی ہوا تھا میرے ساتھ بھی, کہ ہم بڑا اپنے آپ کو وہ یہ بھی جانتے ہیں وہ بھی جانتے ہیں, ادھر بھی گئے ادھر بھی گئے ہیں, اور لیکن جس دن اس نے ایک سمپل سی بات سامنے رکھی تو ایک ہاف ریزنیبل آدمی کو بھی پتہ لگ جاتا ہے کہ یار یہ بات تو میں نے کبھی ایسے سوچا ہی نہیں تھا. تو وہ ساری بلڈوز ہو گیا فلسفہ. تو جب اندر پھر نیند اڑتی ہے آپ کی, جب کروٹیں لیتے رہے آپ پوری رات کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ, کچھ اندر چلا گیا ہے, وہ مجھے سونے نہیں دے رہا, وہ غفلت کی نیند میں واپس جانے نہیں دے رہا مجھے. جیسے آپ کو کوئی چیز ڈسٹرب کر رہی ہوتی ہے جب, تو آپ کروٹیں لیتے ہیں, چاہے کتنا کمفرٹیبل بیڈ ہو, کنگ سائز بیڈ ہو, آپ نہیں سو پا رہے ہوتے, تو آپ کو جگائے رکھتا ہے, پھنسا رہتا ہے دماغ وہاں پہ. تو ایسی کیفیت میرے ساتھ بھی ہوئی تھی, اور ایسی کیفیت ہر اس انسان کے ساتھ ہوتی ہے جس کے اندر قرآن ایک دفعہ اس کو, جسے کہتے ہیں پنجابی میں وج گئی ہے. تو جس کو وج جاتی ہے وہ کروٹیں لیتا ہے. پھر وہ کیا کرتا ہے, جو آپ کا سوال تھا, کہ پھر وہ ڈھونڈتا ہے, اس کو طلب ہوتی ہے کہ میں کنیکٹ کروں, میں جاؤں. تو پھر چونکہ اس نے قرآن سنا ہوتا ہے تو پھر وہ قرآن کی طرف جاتا ہے, کیونکہ اللہ سمیع علیم ہے. یہ بات سمجھنا اتنی ضروری ہے. وہ سنتے بھی ہیں, جانتے بھی ہیں, لیکن جواب اور کلام صرف اپنے کلام سے کرتے ہیں. کاپی رائٹ کر دیا اس نے, پریزرو اور کاپی رائٹ کر دیا ہے, ورنہ گھر گھر سے اللہ کا کلام ہوتا تو بڑا مسئلہ ہو جاتا. اور آج یہی فساد کی جڑ بھی ہے کہ ہر کوئی جو ہے وہ اپنی ایک فلسفی لے کر آ جاتا ہے. تو اس لیے اللہ نے کاپی رائٹ کر دیا اپنے کلام کو, کہ اس نے اس کائنات کے اندر ایک ہی جگہ سے بات کی, اور اس نے اپنے کلام سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بات کی, اور آج بھی کرتا ہے. ابھی بھی ہم نے اللہ کا کلام سنا کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا, اور ہم اس کی شارک سے بھی زیادہ قریب ہیں. تو یہ بدر بھائی جو آپ کا سوال ہے, جب, اور جیسا مولانا رومی نے بھی کہا, کہ جب اندر جھانکنے کے بعد اور اندر نفس کی آنکھ سے ہم دیکھتے ہیں, تو پھر ہمیں صرف ایک ہی مالک نظر آتا ہے, اور ایک ہی سیویئر نظر آتا ہے, کہ اب اس کے علاوہ کوئی نہیں بچا سکتا. نہ میری دولت, نہ میری پاور, نہ میرے کنیکشنز, نہ میرا نیٹ ورک, نہ میرے آس پاس رشتہ دار, کوئی مجھے اس ڈپریشن, اس تکلیف, اس راؤنڈ, اس یہ جو سٹک اپ سچویشن ہے, اس سے باہر نہیں نکال سکتا, سوائے اس کے جس کے ہاتھ میں مدر بورڈ ہے, جس کے پاس ہماری نفسیات کا بورڈ ہے, جو ڈیلیٹ بھی کر سکتا ہے ہمارے ماضی کا بوجھ, جو ہمیں اپ گریڈ بھی کر سکتا ہے. اور جیسے ہی بدر بھائی یہ توبہ کا دروازہ اللہ کھول دیتا ہے, یعنی میں نے توبہ کی سنسیئر, خالص, تو وہ تواب ہو جاتا ہے. تو جیسے ہی وہ پلٹتا ہے کسی کی طرف, تو کیا ہو جاتا ہے, دونوں کا کنیکشن ہو جاتا ہے. You know, Quran is so beautiful. Even the ayats are connected to each other. And it's not reading it through the chapters, not in that way, but as connected to you as well, connected to your life. I've forgotten my train of thought. Najam, what he was saying reminded me of an ayat. That was it. It was Surah 21, Al-Anbiya, ayat 10. Bismillahirrahmanirrahim. لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا. Indeed, we have revealed towards you, a book. فِيهِ ذِكْرَكُمْ, in which is your zikr, your remembrance, your admonition, advice for you.
أَفَلَا تَعْقِلُونَ? Will you not use your brain? So Allah is directly addressing to each and every one of us. If I'm reading the Quran, if I'm looking for my reminder, admonition, my medicine, whatever I need for my, weaknesses or problems in my life, then I need to take that ayah that relates to me, I need to take it to heart. And that happened in the beginning. That's what inspired me to accept Islam in the first place, especially that ayah about Allah being closer than your jugular vein. Because I would literally be feeling or thinking something, experiencing something, and I would read it right there. But if we don't take that advice for ourselves and we just read it as a history book, but we're not relating to it, we're not connecting to that ayah, then it's not really going to help us. So connection is very important. And what better role model we have than Prophet, peace be upon him, that he was doing it on ground for so many years. And showing us a practical example of not only knowledge of Quran, but also how to implement the ayats in your life. And that's how you get connected. तो बदर भाई, आपके सवाल का जो क्रक्स है, जो लुब्बे लुबाब है, वो ये है कि अल्लाह ने जो प्रोसेस रखा है वो कान के जरिए रखा है. वइदा कुरियल कुरान, जब कुरान पढ़ा जाए, पढ़ने वाले की शक्ल मत देखिए, पढ़ने वाले का नाम, उसका कबीला, उसका बैकग्राउंड कौन है, नहीं. अगर वो कुरान पढ़ रहा है, वइदा कुरियल कुरान, अगर जब कुरान पढ़ा जाए, फस्तमिउ लहू, तो उसे गौर से सुनो, वो अनसितु, और खामोश कर लो अपने आप को, अपनी सोचों को, अपने तमाम डाउट्स और प्रेशर्स और स्ट्रेसेस को सिर्फ सुनो उस वक्त. लअल्लकुम तुरहमून, ताकि तुम पर रहम कर दिया जाए. तो ये जो कनेक्शन है, ये रहम जो है अल्लाह का, ये सुनने से हम कुरान को अंदर दाखिल होने देते हैं. और जिसने अंदर दाखिल होने दिया बदर भाई, उसको फिर किताब खोलने के बाद उससे किताब कलाम भी करती है. फिर उसको समझ भी आता है, जो सलवा ने कहा कि इसमें तुम्हारा जिक्र है. फिर उसको आयात अपनी जिंदगी से रिलेट होती भी नजर आती हैं. फिर वो नॉलेज के लिए नहीं देखता, फिर वो लोगों को जो है वो तनकीद करने के लिए आयत नहीं कोट करता. उसको सिर्फ एक फिक्र होती है कि मेरा जिक्र किधर है, मेरे प्रॉब्लम्स कहाँ लिखे हुए हैं, मेरी साइकोलॉजिकल सिचुएशन कहाँ पे है, मेरी जो ब्लड रिपोर्ट है मुझे उससे गर्ज है, मेरी दवाई किधर है कुरान के अंदर. तो फिर कुरान जो है वो उससे कनेक्ट कर देता है उसको अल्लाह के साथ. वरना कुरान पढ़ रहे हैं रोज खत्म कर देते हैं, कनेक्शन नहीं होता. Are we just hearing or are we listening? जी बदर भाई. जी सर, एक और सवाल दिमाग में आता है कि डर और खौफ जो है ना, वो इंसान को कहीं का नहीं छोड़ता. और क्वेश्चन मेरा ये है कि इज इट मिथ और रियलिटी? इफ we will be connected with Quran, if we will be followed our prophet's life, then there will be many restriction we have to follow. फिर वो एक डर खौफ सा होता है, यार ये कुरान खोल लिया या नबी पाक सल्लम की ज़िंदगी अपनाने की कोशिश की, ये तो मैं जकड़ा जाऊंगा, तो मैं दूर ही रहूं तो बेहतर है, दुनिया को एंजॉय कर लूं, कोई बात नहीं. तो क्या कहेंगे इस सिलसिले में कि वाकई पाबंदियां हैं बहुत ज़्यादा जो हमारे लिए नाकाबिले कबूल हैं, नाकाबिले बर्दाश्त हैं? और अगर मैं कहूँ तो मैं ये कहूँ कि आज़ादी है, अगर कुरान को खोल लिया, समझ लिया और उस पर अमल कर लिया तो बहुत बड़ी आज़ादी है. लेकिन आप क्या कहेंगे? वाह वाह. If you think that, sorry. Go on. Yes, please. If you think that you're not living with any restrictions, and if you're not following the Quran, then you're in an illusion. We're following how many restrictions there are right now with coronavirus. Our whole life is restricted. Restrictions you put on your child to protect them. If they're only 5 years old, like ours, then we're going to give them more restrictions because the capacity to be responsible with the freedom that we give them. So, and as for the things that people are a little afraid of with Quran, for example, hijab is a big subject. One person might see it as restriction, but I see it as liberation,
because we are a slave to something. We have to follow something. If we're not following the Quran, where we believe it's from our Creator, and our Creator knows what's best for us, and we don't always know what's best for us. Just like my child wants something and I say no, and she doesn't really understand, but one day she would realize. So if we're not following the Quran, then what are we following? We're following society. Every country has laws. Are they not restrictions? Traffic cameras everywhere in the UK, are they not restrictions? Nobody seems to be scared of them and going about their day. So this fear is just going to be wiped away when the Quran touches your heart and connects with you, because you'll realize that actually it's the best thing to follow. There are restrictions everywhere. Nobody is living a completely free life. It's just you have to choose, what do you want to be a slave of? जी जी नजम साहब, जहाँ तक मुश्किल मुशक्कत और लाइफ ड्राई हो जाएगी, फंस जाएंगे, और ये सारी वो फीलिंगें जो अपनी भी थी किसी ज़माने में और जो 20 साल में हमने सुनने को भी मिली है कि यार हमें नहीं बताओ, गुनाहगार नहीं करो, और सुन लिया तो करना पड़ जाएगा, थिंग्स लाइक। हालांकि देखा जाए तो अगर आपको लॉ ना पता हो तो पुलिस छोड़ थोड़ी देती है आपको। इग्नोरेंस इज नॉट क्या कहते हैं एक्सक्यूज इन द कोड ऑफ लॉ। तो पहली बात तो ये बदर भाई कि ये शैतान है, ये और कोई भी नहीं है। यानी वो इतना बड़ा सच छुपा रहा है आपसे, इतना बड़ा सच छुपा रहा है, यानी जिसने ये कायनात बनाई है उसके साथ दोस्ती से जिंदगी मुश्किल हो जाएगी। मतलब अगर आप कनाडा में रहते हैं और आपकी प्राइम मिनिस्टर के साथ दोस्ती है, बड़ी हैं आप, तो आपकी जिंदगी मुश्किल कैसे हो सकती है? तो या कोई भी पावरफुल आदमी जहां पे भी आप रहते हैं, आपकी उसके साथ दोस्ती है तो आपकी जिंदगी मुश्किल कैसे होगी? तो कायनात, यूनिवर्स, बिलियंस एंड बिलियंस गैलेक्सीज, ट्रिलियंस गैलेक्सीज का मालिक, इस कायनात की मईशत चलाने वाला, पत्थर के अंदर कीड़े से लेके बादशाहों को खिलाने वाला, जिसके तो मतलब हमारे इल्म की जब इंतहा होती है तो वहां से उसकी इब्तदा शुरू होती है। हिकमत में, इल्म में, इकोनॉमी में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में हम तो चीजें उठा के बच्चे की तरह चेक करके सीख रहे हैं। वो उसने बनाई है। बगैर क्या कहते हैं बैटरी के हमारा दिल चले जा रहा है, बगैर बैटरी के हमारी आंखें चली जा रही हैं, कान चले जा रहे हैं, खाए चले जा रहे हैं, वो फिर उसको प्रोसेस कर देता है स्टमक। तो ये इस मालिक के साथ कनेक्शन में मुश्किल होने वाली है। तो ये शैतान का कैसा खतरनाक दाव है कि वो आपको कैसे, और मुझे भी उसने कितने साल इसी में रखा कि शायद जिंदगी खत्म हो जाएगी, बड़ी ड्राई हो जाएगी जिंदगी में जो हमारी सोशलाइजिंग है। हालांकि वुड यू बिलीव बदर भाई कि मैं ज्यादा सोशल हो गया कुरान आने के बाद। पहले तो हम D&D डोंट डिस्टर्ब अपनी लाइफ में रहते थे, गाड़ी के शीशे बंद, कॉन्सर्ट, होटल रूम, अपनी पार्टी, अपने चंद लोग। अब तो बैठे हुए हैं, फेसबुक पे भी एक्सेसिबल है, यहाँ पे भी क्वेश्चन आंसर हो रहा है, सड़क पे भी पाकिस्तान में चलते हुए किसी से भी खड़े होकर बात कर लेते हैं, झुग्गियों में भी जाते हैं, प्रेसिडेंसी में भी जाते हैं। ज्यादा सोशलाइज हो गए क्योंकि जीने का मकसद आ गया। पहले सिर्फ अपनी जात की वो ही थी कि बस मेरी जात और मैं कंफर्ट लेवल ये वो। तो ये बहुत बड़ी गुगली करवाई है शैतान ने। अल्लाह ताला इसका जवाब यूं देते हैं सूरह ताहा 20 उसकी आयत नंबर 2 में कि मा अंज़लना अलैकल कुरान लितशक़ा। हमने, अब फिर नजम साहब चुप हो गए, अब वो खुद मालिक बात कर रहा है कि हमने कुरान को तुझे तकलीफ में डालने के लिए नाजिल नहीं किया। हमने कुरान को तुझे मुशक्कत में, लितशक़ा, तकलीफ में डालने के लिए नाजिल नहीं किया, इल्ला बल्कि तज़किरतुन, ये तो एक नसीहत है, लिमन यख्शा, उसके लिए जो हम्बल है, जिसके अंदर ह्यूमिलिटी है, जो झुक जाता है। जी बदर भाई, जबरदस्त, माशाल्लाह। जैसे सलवा कह रही थी कि ट्रैफिक रूल्स जो है उनका वो हवाला दे रही थी, तो अगर हम रेड पे रुकते नहीं हैं तो फिर मुश्किल है।
बिल्कुल आसानी तब है जब आप रेड पे रुकते हैं, सब लोग रेड पे रुकेंगे, ग्रीन पे चलेंगे, तो वो इजी, आसानी है, उस ट्रैफिक लाइफ रवां इजी। दवां रहेगी। तो जो छोटे छोटे रूल्स बने हैं वो हमारी बेहतरी के लिए है। और सलवा कह रही थी कोरोना वायरस में रिस्ट्रिक्शंस हैं, तो वो हमारी ज़िंदगी बचाने के लिए हैं। तो जी हम उल्टा समझ रहे हैं, जैसे आपने कह दिया कि वो एक शैतानी हरबा है कि यार वो नमाज के करीब ना, एक एक नमाज ना पढ़ना वरना चार और पढ़नी पड़ेंगी। सही। कुरान ना खोल लेना कहीं और, उसमें और चीज़ें भी हैं, वो रिस्ट्रिक्शंस हैं। तो जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो आप अपने लिए मुश्किल समझ लें, या जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो अपने लिए आसानियों के लिए समझ लें कि जो माँ बाप भी कहते हैं ना कि बच्चा आग में हाथ दे दे तो माँ जो है वो पकड़ के या बाप पकड़ के उसको पीछे खींचता है। तो अगर वो रिस्ट्रिक्शन ना हो, रिस्ट्रिक्शन वो है कि आग को हाथ नहीं डालना, और आग को दूर से आप इंजॉय करें, उसकी गरमाइश लें। आपको कोई मना नहीं है यार, आप मौसीकी सुने, लेकिन इस हद तक कि उसके जो बोल हैं या उस म्यूज़िक जो है वो आपको इधर उधर ना कर दे। आप जो बाकी हैं कपड़े पहने, फैशन करें, असराफ से काम ना लें। लेकिन अल्लाह ने अगर आपको पैसे दिए, आप अच्छे घर में रहें, लेकिन साथ उन लोगों का भी ख्याल करें जिनके पास घर नहीं है। अच्छा खाएं पिएं, लेकिन हमसाए का या ज़रूरतमंदों का भी ख्याल रखें। तो मना तो नहीं है, वाह, जीनत की इजाज़त है कुरान पाक में। जी नजम साहब। जी जी जी। जी बिल्कुल। ये सारी खूबसूरत चीजें अल्लाह ताला कुरान मजीद में कहते हैं कि ये मन हर्रम ज़ीनत अल्लाह लती, किसने हम्म, अल्लाह ने किसने हराम किया है जो खूबसूरतियां जो अट्रैक्शंस अल्लाह ने बनाई हैं। मन हर्रम, कह दीजिए इनसे कुल कि हम्म, मन हर्रमा ज़ीनत अल्लाह लती अखरज अली इबादी, जो उसने खास तौर पे अपने इबाद के लिए, अपने बंदों के लिए निकाली है। क्या अपनी वाइफ, अपने हस्बैंड, अपने बच्चों, अपने माँ बाप, ये जो रिश्ते हैं, बहन भाई, ये हमारे लिए तो है। ये कोई वो अल्लाह ने गाय भैंस के लिए बनाया क्या? ये आप और मैं ही तो इन रिश्तों को एंजॉय करते हैं। जो चीजें हमें खूबसूरत नजर आती हैं, अच्छा घोड़ा, अच्छी गाड़ी, अच्छी घर, अच्छे कपड़े, अच्छा खाना, ये क्यों रखा है अल्लाह ने इस कायनात में? अगर इसके अंदर प्रॉब्लम सिर्फ एक है, वो इसी आयत में अल्लाह ताला कह रहे हैं, वो तय्यबाती मिनर रिस्क, हम्म, कि ये जो तमाम जो रिस्क है, ये जो जितनी भी मैंने चीजें गिनवाई, ये सब रिस्क में आती हैं। हर वो चीज जो अता होती है इस दुनिया में यूटिलाइज करने के लिए, उसको रिस्क कहते हैं। सही। अल्लाह ताला ने एक चीज डाल दी कि वो तय्यबात, इसको तय्यबात करके लो। हम्म, तो वही चीज मैं नाजायज तरीके से भी ले सकता हूँ, और वही चीज मैं अल्लाह को गवाह करके एक जायज रिश्ते की सूरत में भी ले सकता हूँ। वही चीज मैं जल्दी कमाने के चक्कर में, जल्दी अमीर होने के चक्कर में 2 नंबर तरीके से भी कमा सकता हूँ, झूठ बोल के लोगों से, गलत प्रोडक्ट बेच के, या उल्टी सीधी टैक्टिक्स के साथ। और वही रिस्क में थोड़ा सब्र के साथ, मुझे मिलना तो है वो मैं तैयब करके भी ले सकता हूँ। तो इसलिए बदर भाई बिल्कुल, ये तमाम चीजें अल्लाह ने हमारे लिए ही रखी हैं। लेकिन जब हम इनको मंजिल बना लेते हैं, उन चीजों को जिनको सिर्फ यूटिलाइज करना था, यानी वो हमारे उस्ताद एक मिसाल देते हैं कि जब आप एयरपोर्ट पे हो तो आप कॉफी का कप एंजॉय करो, कॉफी मशीन क्यों खरीद रहे हो? तो कॉफी मशीन खरीद लोगे, फिर फ्लाइट पे जाने को दिल नहीं करेगा, फिर आप कहोगे मैं हम्म, उस एग्जिट पे भी खरीद लूं। तो हम्म, चीजों को एंजॉय करना है, उनके अंदर इंडल्ज और इन्वॉल्व हो गए तो फिर दुनिया से जाने का मूड नहीं होगा। फिर आखिरत की किसको फिक्र होगी? फिर हमारे डिसीजंस चेंज हो जाएंगे, फिर हम शॉर्ट टर्म डिसीजन करेंगे, क्विक बेनिफिट पे जाएंगे, और फिर मुआशरे में एक दौड़ लगेगी, एक कट थ्रोट किस्म का कंपटीशन शुरू होगा, एक लेग पुलिंग शुरू होगी, एक खींचातानी शुरू होगी, और फिर जमीन कुशादा होने के बावजूद भी तंग हो जाएगी, और इतनी महंगी हो जाएगी कि आप घर नहीं बना सकेंगे, आप एक क्वालिटी लाइफ नहीं गुजार सकेंगे, जबकि हर चीज अल्लाह की तरफ से फ्री आ रही होगी। तो हर चीज अल्लाह ने हमारे लिए रखी है, और मोमिन को, जो उसके इबाद हैं, उसको अल्लाह खुद पैकेज देता है, उसकी हैसियत के हिसाब से थोड़ा थोड़ा थोड़ा, ताकि कहीं ये इधर उधर ही ना हो जाए, इसको ज्यादा दे दिया तो उसको अल्लाह खुद वॉच करते हैं, ये भी कुरान में लिखा हुआ है।
اور ایک عام انسان جو ہے جو کنیکٹڈ نہیں ہے اللہ سے وہ جو مرضی کرے, اس لیے پھر وہ ڈپریشن اور انگزائٹی اور پھر مارا ماری اور پھر وہ بہت ساری ڈیزیز کا شکار ہو جاتا ہے, کیونکہ وہ کنیکٹڈ نہیں ہوتا. اس کو رائٹ اینڈ رانگ ہر روز وارننگز نہیں آ رہی ہوتی, اس کو ہر روز گڈ نیوز, ہر روز ڈائریکشن نہیں مل رہی ہوتی. اس لیے آج کا جو سبجیکٹ ہے کنیکشن, یہ بہت ہی بڑا سبجیکٹ ہے, اور اس کے بغیر جو ہے لائف از ڈارک. جیسے کنیکٹ کرتے ہیں ساکٹ کے ساتھ تو روشنی آتی ہے, تو جب کوئی کنیکٹ ہو جاتا ہے تو سب سے پہلا جو آغاز ہوتا ہے اس کی زندگی میں ایک بہت بڑا پردہ ہٹتا ہے, اور وہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ ولی الذین آمنوا, اللہ خود ولی بن جاتے ہیں آپ کے. ولی کو ہم دوست بھی کہتے ہیں, اور ولی کا مطلب ہوتا ہے پروٹیکٹر, یعنی بیچ میں سے سب چیزیں ہٹ گئیں اور اللہ خود اپنے ایمان والوں, اپنے بلیورز کے خود ولی بن گئے. جیسی کنیکشن آپ کا ہوا تو سب سے بڑا جو جیک پاٹ لگا آپ کا کہ اب آپ اکیلے نہیں رہے, اب آپ لونلی نہیں ہیں, اب آپ انسیکیور نہیں ہیں. خوف رنج جس کی بدر بھائی بات کر رہے ہیں جو کہ ہمارا دشمن ہے, پھر یہ اللہ کو کراس کر کے ہی آئے گا آپ تک, کیونکہ اللہ ولی الذین آمنوا, جس کے اللہ ولی بن جاتے ہیں تو یخرجہم من الظلمات الی النور, اس کو پھر اندھیروں میں رہنے نہیں دیتے, ظلمات میں رہنے نہیں دیتے, اگنورنس میں رہنے نہیں دیتے, جہالت میں رہنے نہیں دیتے, اس کو پھر نور میں لے آتے ہیں. اور جو دوسری سائڈ ہے والذین کفروا, جو ڈسکنیکٹڈ رہتے ہیں, تو اولیاءہم الطاغوت, اللہ ایک ولی ہے جبکہ ان کے بہت سارے اولیاء بن جاتے ہیں, بہت سارے پروٹیکٹرز, بہت سارے ماسٹرز بن جاتے ہیں. اور وہ کیا کرتے ہیں, یخرجونہم من الظلمات الی النور, وہ ریورس ایکٹ کر رہے ہوتے ہیں مدر بھائی. وہ جنگ کی طرح اللہ آپ کو روشنی میں لے کر آ رہے ہیں ولی بن کے, اور ان کے بہت سارے جو اولیاء ہیں, پروٹیکٹرز ہیں, وہ ان کو نور سے ظلمات کی طرف واپس دھکیل رہے ہیں, جہالت کی طرف. تو یہ جنگ ہر وقت ہمارے نفس کے ساتھ ہو رہی ہوتی ہے. اگر ہم کنیکٹڈ نہ ہوں, اللہ کو ولی نہ بنائیں, تو پھر ہم اندھیروں میں ہی رہیں گے, چاہے ہمارے پاس پی ایچ ڈی کی ڈگری ہو, چاہے ہمارے پاس کتنا پیسہ ہو, کتنی پوزیشن ہو, لیکن معاشرے کے حالات, دنیا کے حالات آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے لیے باعث رحمت بن رہے ہیں یا باعث زحمت بن رہے ہیں. You know, we all have that SIM card. We all have a SIM card in us. And you know when you get a new SIM card, it doesn't work until you activate it. Then it connects to the network and then you can make the calls. Now the key thing that to activate our SIM card is the Quran. We need that to activate our true purpose and true connection. اور بہت اچھا لگا سر, آج کا جو موضوع تھا وہ بالکل ایک نیا موضوع تھا کنیکشن کا. اور اگر ناظرین سمجھیں کہ کچھ اور اس میں تشنگی رہ گئی ہے, ویسے تو ہر نجم صاحب اور سلوہ نے سبھی جو پہلوؤں کو کور کر دیا ہے, لیکن پھر بھی اگر کوئی سوال ہے تو آپ ٹیکسٹ ضرور کیجئے گا, ہم انشاءاللہ کل کے پروگرام میں شامل کریں گے.